बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटीवी में आपको खुश आमदीद। आज 8 मई 2026 रोज़ जुम्मतुल मुबारक सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फोटीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मिना में मजीद बरकी जीनों की तनसीब, मजमूई तादाद 74 हो गई। मक्का मुकरमा और मशार मुकद्दसा रॉयल कमीशन की तरक्याती अमूर के जिम्मेदार खुदाना कंपनी ने रवा साल मिना की वादी में हुज्जाज की सहूलतों के लिए तरक्याती मनसूबों के तहत मुतअद्दिद मकामात पर बरकी जीनों की तादाद में इजाफा कर दिया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक खुदाना कंपनी की जानब से साल हिजरी 1445 में वादी मिना के मुख्तलिफ मकामात पर एस्केलेटर्स, जो इलेक्ट्रिक एस्केलेटर्स हैं, वो नस्ब किए गए थे। खुदाना कंपनी की जानब से पहले मरहले में वादी मिना के मुख्तलिफ मकामात पर 32 जो बरकी जीने नस्ब किए। साल जो 1446 हिजरी है, उसमें दूसरे मरहले के दौरान मजीद 32 एस्केलेटर्स की तनसीब अमल में लाई गई, जबकि रवा साल 1447 हिजरी में वादी मिना के 8 मकामात पर 10 बरकी जीनों की तनसीब का काम मुकम्मल हुआ। तीनों मरहलों की तकमील के बाद मिना के मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब बरकी जीनों की मजमूई तादाद 74 होगी, जिसका मकसद रश के वक़्त हाजियों की आमदोरफ्त को आसान बनाना है। सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट में अब आपको मिलेगा मुफ्त ब्रॉडबैंड इंटरनेट हाई स्पीड सर्विस। सऊदी अरब की कौमी फ़ज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन की जानब से परवाज़ों में हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस वो फ़राहम करने की तैयारियां आखिरी मरहलों में पहुँच गईं। दौरान परवाज़ वो हाई स्पीड इंटरनेट का तजर्बा किया गया और आपको उसमें सऊदी तमाम जो आप मैचेस हैं या आप अपनी वीडियो स्ट्रीमिंग्स हैं वो आप कर पाएंगे। इब्तदाई तौर पर फ़ज़ाई कंपनियों के 20 त्यारों में तजर्बाती तौर पर यह सहूलत दी गई है, लेकिन जल्द ही तमाम त्यारों के अंदर यह सहूलत फराहम कर दी जाएगी। 300 मेगाबाइट फ़ी सेकंड की रफ्तार से इंटरनेट की यह सहूलत फराहम की जा रही है, जिसे मुस्तकबिल में 800 मेगाबाइट तक बढ़ा दिया जाएगा और आप बगैर किसी रुकावट के अपने पसंदीदा टीवी शोज़ को देख सकेंगे। सऊदी रेलवे सार हज सीज़न हायरमैन हाई स्पीड ट्रेन 2.21 मिलियन सीटें। सऊदी रेलवे जो सार है, उसने हज सीज़न 2026 के लिए हरमैन हाई स्पीड जो ट्रेन है उसके ऑपरेशनल कैपेसिटी में इजाफे का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत 2.21 मिलियन से ज़्यादा सीटें फराहम की जाएंगी। एसपी के मुताबिक मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान 5300 ट्रिप्स के जरिए आदमीन हज को सफ़र की सहूलत फराहम की जाएगी। सऊदी रेलवे सार के मुताबिक हज सीज़न के लिए 35 इलेक्ट्रिक जो ट्रेनें हैं वो फराहम की गई हैं। एक ट्रेन में 13 बोगियाँ हैं। हर एक में ट्रेन में 13 बोगियों में 417 मुसाफरों की गुंजाइश है। हरमैन ट्रेन मदीना मुनव्वरा से राबे के किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी, जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जद्दा अल सलमानिया स्टेशन से होती हुई मक्का पहुँचती है। हरमैन ट्रेन का नेटवर्क 453 किलोमीटर है। उसकी इंतहाई रफ्तार 300 किलोमीटर फ़ी घंटा है। गुज़श्ता हज सीज़न में हरमैन ट्रेन के जरिए 20 लाख से ज़्यादा आदमीन को आरामदेह और महफूज सफरी सहूलत फराहम की गई। यौमिया 140 तक ट्रिप्स किए गए। वाज़ेह है, हरमैन हाई स्पीड ट्रेन का शुमार दुनिया की 10 तेज़ रफ्तार ट्रेनों में होता है, जबकि मशरिक़ के वस्ता का ये सबसे बड़ा रेलवे का मंसूबा है। स्टीवी अवार्ड 2026 रियाद एयरपोर्ट कंपनी ने 4 आलमी एजाज़ जीत लिए। रियाद एयरपोर्ट कंपनी, जो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंतज़ाम और ऑपरेशन संभालती है, उसने स्टीवी अवार्ड 2026 के आलमी 4 एजाज़ात जीत कर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। स्टीवी अवार्ड्स मुख्तलिफ कारोबारी शोबों में जिद्दत तनाज़ी और बेहतरीन कारकर्दगी के हवाले से आलमी सतह पर सबसे नुमाया अवार्ड शुमार किए जाते हैं। ये अवार्ड हर साल दुनिया भर के नुमाया इदारों और कंपनियों से हज़ारों एंट्रीज़ को मुतवज्जे करते हैं। खुसूसी इंटरनेशनल हज कमेटीज़ के ज़रिए दुरुस्त जाँच के मेयारात के तहत परखे जाते हैं। एसपी के मुताबिक एयरपोर्ट कंपनी ने मुतअद्दिद कैटेगरीज़ में अवार्ड हासिल किए हैं। उनमें सोशल मीडिया के इस्तेमाल में जिद्दत के लिए जो गोल्ड अवार्ड वो भी शामिल है। सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए नो गो एरिया है। वज़ीर आज़म इसहाक डार। पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि इस्लामाबाद ने अमेरिका ईरान तनाज़े में शामिल तमाम फ़रीक़ैन को खबरदार किया है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए एक नो गो एरिया है, जो गुज़श्ता साल दस्तखत शुदा बाहमी दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के अज़म को उजागर करता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इसहाक डार के ये रिमार्क्स खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान सामने आए, जो ईरान, इसराइल, अमरीका के दरमियान महीनों की मुहाज़राई के बाद खलीजी मुल्कों को शामिल करते हुए एक बड़े मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के खदशात को जन्म दे रही है।
انہوں نے اسلام آباد میں منعقدہ چھٹی بین الاقوامی کانفرنس سے بات کرتے ہوئے کہا، ہم نے تنازع میں شامل فریقین سے کہا، براہ کرم سعودی عرب ہمارے لیے نو گو ایریا ہے، کوئی اس پر بری نظر نہ ڈالے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے ستمبر 2025 میں ایک اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس نے دہائیوں پر محیط، فوجی اور سلامتی جو تعاون ہے اس کو باضابطہ شکل دی۔ اس معاہدے کے مطابق ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ جو ہے وہ تصور کیا جائے گا، اور اسحاق ڈار نے کہا، اگر ضرورت پڑی تو پاکستان اس معاہدے کے تحت سعودی عرب کی سلامتی کے تحفظ کا پابند ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستانی فوجی اہلکار بشمول فضائیہ کا دستہ پہلے ہی سعودی عرب میں تعینات ہیں۔ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ دیرینہ تعلقات دفاعی ہیں، جن میں فوجی تربیت، دستوں کی تعیناتی اور سلامتی کے تعاون کی دہائیوں پر محیط تاریخ شامل ہے۔ شہباز شریف نے بھی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے مقدس مقامات کے تحفظ کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا، دو مقدس مساجد کا دفاع ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں برادر ملکوں کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہے وہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے جو ہے تمام جو اس معاملے کے اندر سعودی ولی عہد کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے نہایت عزیز بھائی سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے امن مذاکرات جو ہیں اس میں بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ حج سیزن میں شاہراہوں کی سیفٹی کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ سعودی عرب کا روڈ نیٹ ورک ایک بڑی تبدیلی کے دور سے گزر رہا ہے، جس سے دنیا کے جدید ترین نیٹ ورکس میں اس کی پوزیشن مضبوط ہو رہی ہے۔ سڑکوں کے اعلیٰ معیار کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب عالمی روڈ نیٹ ورک کنیکٹیوٹی انڈیکس میں سر فہرست ملکوں میں شامل ہو گیا ہے۔ ایس پی کے مطابق روڈز جنرل اتھارٹی سعودی عرب کے ویژن 2030 کے ٹارگٹ کے مطابق 30 ملین زائرین کے گنجائش کو پورا کرنے کے لیے روڈز کی تیاری اور سیفٹی کو بڑھا رہی ہے۔ یہ ترقی جدید ترین سسٹم اور ڈیوائسز سے لیس ایک بیڑے کی مدد سے ممکن ہو رہی ہے، جسے روڈز اتھارٹی نے تعینات کیا ہے۔ اس بیڑے میں سڑک کی سطحی نقصان کی نشاندہی اور روڈ کے مختلف تجزیوں کا سسٹم موجود ہے۔ ہائی ریزولیوشن کیمروں اور لیزر سینسر سے لیس جائزہ یونٹ سڑک کی دراڑوں کو 0.05 ملی میٹر کی درستگی سے شناخت کر سکتے ہیں۔ روڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مشاہیر مقدسہ کی جانب شاہراہوں کی تیاری کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، جس کا مقصد عازمین حج اور عمرہ زائرین کو بہترین سفری تجربہ فراہم کرنا اور شاہراہوں کے نظام کو مربوط بنانا ہے۔ شاہراہوں کی جو مانیٹرنگ ہے اور کارپیٹنگ ہے، اس کے لیے مصنوعی ذہانت کی اپلیکیشن سمیت جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی مدد سے خصوصاً حج اور عمرہ سیزن میں سڑکوں کے معیار کو بہتر بنایا جاتا ہے۔ اتھارٹی نے سڑکوں کی حفاظت اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے، جس کا مقصد اموات کی شرح کو ہر 1 لاکھ لوگوں میں 5 میں سے کم تک لانا ہے، جبکہ معیار کو جو ہے انٹرنیشنل روڈ اسیسمنٹ پروگرام کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے۔ اتھارٹی کے اقدامات حج سیزن 2026 کے دوران ٹریفک کی روانی کو بہتر اور عازمین حج کے لیے محفوظ اور ہموار موومنٹ کو یقینی بناتے ہیں۔ اتھارٹی کا کہنا ہے سعودی عرب میں شاہراہوں کے نیٹ ورک کو عالمی سطح پر ٹاپ رینکنگ میں شامل کرنے کا ٹارگٹ ہے، جو 2030 تک حاصل کر لیا جائے گا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔